Hello, I want to introduce you to something very exciting. Gel plates made with the MaKoHu technique are becoming more and more popular among creators. And now I will show you how I use tools made with a 3D printer in my work. 3D printing allows me to work with great precision and detail and create tools that allow me to achieve even better results. In the video, I present the finished tools and show how I use them during the preparation of gel plates made with the MaKoHu technique. The MaKoHu technique is a special method that allows the use of hidden figures and letters and presents a symbolic world and works of art. With the help of the tools, I can achieve even more precise and detailed results, and in the video I show you how to use these tools. Making gel plates made with the MaKoHu technique is a real challenge, but it can also be a very enjoyable and creative process. In the video, I show how I use the tools during work and how I create a unique, symbolic world on the works of art. I hope this video will inspire you and show you how exciting combining the MaKoHu technique and 3D printing can be. If you have any questions about the video, don't hesitate to ask. Thank you for taking me on this exciting journey. Хто це в синьому халаті ходить в тебе по кімнаті? Раз запасли там ногою, стала баба до двобою. Я не знала, бідолаха закричала. Спутаю їй патли, наступлю на ногу. Спутаю їй патли, наступлю на ногу. Спутаю їй патли, наступлю на ногу. Заречу, ну а потім закричу. Хто це в синьому халаті скаче з тебе по кроваті? Раз запасли там ногою, стала баба до двобою. Лясь по мордаші, щоб не лазила до вас. Витеру їй патли, поламаю ноги. Витеру їй патли, поламаю ноги. Витеру їй патли, поламаю ноги. Заречу, ну а потім закричу. Підкажи, подруга Ніна, що зробити з піаніно. Лось, розлетілось, піаніно вже нема. Трах-бах, я на баба ще й приставку поламав. А тоді взяла сокиру і порубала всю квартиру. Швидка їде швидко, поліцаї дуже, так робить не гоже, може хто поможе. Швидка